मनु ओडिया किचन में समस्त को स्वागत करुच्ची। आज जगन्नाथ महाप्रभु पाखे प्रार्थना करुच्ची समस्त सुस्थ रुहतु भल रुहतु। आज देखूँ मु गोटे चिकेन पलौ करने जाऊँगी। मु अलरेडी आसातर टिके धनिया पत्र टिके भुसुंगा पत्र नहीं पुदीना पत्र पुदीना पत्र टिके दही टिके लुण टिके हलदी गोल कि अध घंटा आगु रखी मुझे देखे पारे। मुझे 3 कप चाउल नहीं छोट कप्रे चाउल आपण अनुसार ले देखूँ केमती बनाऊँगी। एवं देखूँ प्रेसर मुझे प्रेसर कुकर बनाऊँगी। आप चाहिए रिफाइन तेल करेंगे सोरष तेल जेहेतु चिकेन टा भल लगे। मुझे देखो तेजपत्र पकईदेली गोटे देखो ये ड्राई मसला पकईदे टे गुजराती टे डालचीनी खाली टिके मान खाली पकाऊँ। देखो एवं देखो मुझे प्याज पीस पीस कर काटी से पकाऊँ। आपको टे मुझे नालिया नालिया है पर्यटन छाड़देली होगला। एवं से प्याज को मुझे गोटे बाउल को टिके खाली खोल दूसरे लास्ट देवी देखिए। एवं देखो मुझे प्याज बटा दूसरी खाली 3 चामच प्याज बटा दूसरी। खाली 2 चामच यहाँ रसुण लंका अदा बटा प्याज रसुण लंका अदा को पकईदेली। देखो एवं देख खाली ड्राई मसला पकाऊँ आगे खाली प्याज पकाऊँ। एवं देखो मुझे ड्राई मसला पकाऊँ। लंका टिके देनी यहाँ मुझे चिकेन मसला देती जेहतु मुझे चिकेन पड़ूसी से चिकेन मसला पकाऊँ। आप चाहिए स्किप भी कर देखो मुझे धनिया गुंड दूँ। एवं टे खाली मसला टे सीझापी छाड़देमी खाली तेल खाली टे लीजी छाड़देमी खाली टे पानी दे दूँगी। एवं देखो टे पानी देदेली खाली मसला सीझापी मुझे पानी देदेली। एवं खाली मसला देखो केते सुंदर तार कलर देखा आपको टिके समय खाली सीझापी मुझे छाड़ दूँ मसलाटा मसला केते सुंदर होगला। एवं देखो मुझे मैरिनेट कर जो चिकेन टाक आगे दूसरी चिकेन टा खाली टिके समय कषिमी तापर मु चाउल देवी कौन टे खाली कषिदेले तार जो चिकेन टे आइस पानी मरीगले से पलौटा को बढ़िया हुए। आपड़ एमती भी चिकेन टाक भाजी देकी भी टे कढ़ई कि फ्राइंग पैन में टे टे भाजी देकर भी पकई पारे। देखो चिकेन टा 5% होगला बेस करें कारण जेहेतु मैं प्रेसर कुकर करुँची। एवं देखो मुझे चाउल दे दूँगी। मुझे 3 कप चाउल देती आप 3 कप 5 कप पानी देवे। पानी दूसरी देखो
আর লুকটা দেখন্তু লুকটা পানিটার কেତେ କଲର୍ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଆସିଛି। ଆପଣ ଟିକେ ଚେକ୍ କରିଦେବେ ଲୁଣଟାକ। ମୁଁ ତ ଚିକେନର ଲୁଣ ଦେଇଥିନି ଦେଖିଥିଲେ। ଏବେ ଆଉ ଟିକେ ଖାଲି ମୁଁ ଲୁଣ ଦେଉଛି ଚାଉଳ ପାଇଁ। ମୁଁ ଆଉ ଖାଲି ଟିକେ ପାଣି ଦେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ପଲଉ ମୁଁ କରୁଛି ଏବେ ମୁଁ ତା ଉପରେ ଉପରେ ଖାଲି ପିଆଜ ଯେଉଁ ଭାଜିକି ରଖିଥିଲି ପିଆଜଟା ମୁଁ ସେଇ ପିଆଜଟା ଦେଇଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରେସର କୁକର୍ ଦେଇଦେଲି। ଖାଲି ଗୋଟେରୁ ଦୁଇଟା ସିଟିରେ ମୁଁ ଓହ୍ଲେଇଦେମି। ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେମି ଚିକେନ୍ ପଲଉ ତ ମୁଁ କେମିତି କଲି। ଆପଣ ମୂଳରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଲେ। ଆଉ ଖାଲି ଲାଷ୍ଟ ଟିକେ ଦେଖିବେ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଟିକେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିତେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ଟିକେ ଦୟା କରିକି କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋର ଫେସବୁକ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ନାମରେ ଚାଲିଛି। ଟିକେ ଫେସବୁକ୍ରେ ବି ଟିକେ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଚିକେନ୍ ପଲଉର ତାର ଲୁକ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଲୋଭ ଲାଗୁଛି। ବା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଆପଣ ଟିକେ ମୋ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ପାଖରୁ ପୁରା ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଉଳ ବି କେମିତି ଗୋଟା ଗୋଟା ହେଇଛି। କେରକ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପାଖରେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଉଳ ବି କେତେ ଗୋଟା ଗୋଟା କେମିତି ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଟିକେ ମୋ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ଟିକେ ବନାନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପାଖରୁ ଦେଖେଇଦେଲି କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ମୋ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ଟିକେ ବନାନ୍ତୁ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଟିକେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।